नमस्कार। इस ब्रीफिंग में शामिल होने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 22 अप्रैल 2025 को लश्कर-ए-तैयबा से संबंधित पाकिस्तानी और पाकिस्तान प्रशिक्षित आतंकवादियों ने भारत में जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में भारतीय पर्यटकों पर बर्बरतापूर्ण हमला किया। 25 भारतीयों और एक नेपाली नागरिक को कायरतापूर्ण मौत के घाट उतार दिया गया। मुंबई के 26 नवंबर 2008 के हमलों के बाद यह भारत में हुई किसी आतंकवादी हमले में मारे गए आम नागरिकों की संख्या की दृष्टि से सबसे गंभीर घटना है। पहलगाम का हमला अत्यधिक बर्बरतापूर्ण था, जिसमें वहां मौजूद लोगों को करीब से और उनके परिवारों के सामने सिर पर गोली मारी गई। हत्या के इस तरीके से परिवार के सदस्यों को जानबूझकर आघात पहुंचाया गया। साथ ही उन्हें यह नसीहत भी दी गई कि वे वापस जाकर इस संदेश को पहुंचा दें। यह हमला स्पष्ट रूप से जम्मू और कश्मीर में बहाल हो रही सामान्य स्थिति को बाधित करने के उद्देश्य से किया गया था। चूंकि पर्यटन फिर से अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार बन रहा था, इस हमले का मुख्य उद्देश्य इसे प्रतिकूल रूप से प्रभावित करना था। पिछले वर्ष आप सभी जानते हैं 2.25 करोड़ से अधिक पर्यटक कश्मीर आए थे। इस हमले का मुख्य उद्देश्य इसलिए संभवतः यह था कि इस संघ राज्य क्षेत्र में विकास और प्रगति को नुकसान पहुंचाकर इसे पिछड़ा बनाए रखा जाए और पाकिस्तान से लगातार होने वाले सीमा पार आतंकवाद के लिए उपजाऊ जमीन बनाने में सहायता की जाए। हमले का यह तरीका जम्मू और कश्मीर और शेष राष्ट्र दोनों में सांप्रदायिक दंगे भड़काने के उद्देश्य से भी प्रेरित था। इसका श्रेय सरकार और भारत के सभी नागरिकों को दिया जाना चाहिए कि इन प्रयासों को विफल कर दिया गया। एक समूह ने खुद को रेजिस्टेंस फ्रंट टीआरएफ कहते हुए इस हमले की जिम्मेदारी ली है। यह समूह संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित पाकिस्तानी आतंकवादी समूह लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा हुआ है। यह उल्लेखनीय है कि भारत ने मई और नवंबर 2024 में संयुक्त राष्ट्र की 1267 कमेटी की सैंक्शंस मॉनिटरिंग टीम को अर्धवार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसमें टीआरएफ के बारे में साफ इनपुट दिए गए थे। इससे पाकिस्तान स्थित आतंकवादी समूहों के लिए कवर के रूप में टीआरएफ की भूमिका सामने आई थी। इससे पहले भी दिसंबर 2023 में भारत ने इस टीम को लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के बारे में सूचित किया था, जो टीआरएफ जैसे छोटे आतंकवादी समूहों के माध्यम से अपनी गतिविधियों को संचालित कर रहे हैं। इस संबंध में 25 अप्रैल को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल प्रेस वक्तव्य में टीआरएफ के संदर्भ को हटाने के लिए पाकिस्तान के दबाव पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। पहलगाम आतंकवादी हमले की जांच से पाकिस्तान के साथ आतंकवादियों के संपर्क उजागर हुए हैं। रेजिस्टेंस फ्रंट द्वारा किए गए दावे और लश्कर-ए-तैयबा से ज्ञात सोशल मीडिया हैंडल द्वारा इसको रीपोस्ट किया जाना इसकी पुष्टि करता है। चश्मदीद गवाहों और विभिन्न जांच एजेंसियों को उपलब्ध अन्य सूचनाओं के आधार पर हमलावरों की पहचान भी हुई है। हमारी इंटेलिजेंस ने इस टीम के योजनाकारों और उनके समर्थकों की जानकारी जुटाई है। इस हमले की रूपरेखा भारत में सीमा पार आतंकवाद को अंजाम देने के पाकिस्तान के लंबे ट्रैक रिकॉर्ड से भी जुड़ी हुई है, जिसके लिखित और स्पष्ट दस्तावेज उपलब्ध हैं। पाकिस्तान दुनिया भर में आतंकवादियों के लिए एक शरण स्थल के रूप में पहचान बना चुका है। यहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंधित आतंकवादी सजा पाने से बचे रहते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान ने इस मुद्दे पर विश्व और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों को जानबूझकर गुमराह करने के लिए भी जाना जाता है। साजिद मीर का मामला, जिसमें इस आतंकवादी को पाकिस्तान ने मृत घोषित कर दिया था और फिर
अंतर्राष्ट्रीय दबाव के परिणाम स्वरूप वो जीवित पाया गया, इसका सबसे स्पष्ट उदाहरण है। यह स्वाभाविक है कि पहलगाम में हुए इस हमले से जम्मू और कश्मीर के साथ साथ भारत के अन्य भागों में भी आक्रोश देखा गया। हमलों के बाद भारत सरकार ने स्वाभाविक रूप से पाकिस्तान के साथ संबंधों को लेकर कुछ कदम उठाए। आप सभी उन निर्णयों से अवगत हैं जिसकी घोषणा 23 अप्रैल को की गई थी। तथापि यह आवश्यक समझा गया कि 22 अप्रैल के हमले के अपराधियों और उनके योजनाकारों को न्याय के कटघरे में लाया जाए। हमलों के एक पखवाड़े के बाद भी पाकिस्तान द्वारा अपने क्षेत्र या अपने नियंत्रण वाले क्षेत्रों में आतंकवादियों की इंफ्रास्ट्रक्चर के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए कोई स्पष्ट कदम नहीं उठाया गया है। उल्टे वो इनकार करने और आरोप लगाने में ही लिप्त रहा है। पाकिस्तान आधारित आतंकवादी मॉड्यूल्स पर हमारी खुफिया निगरानी ने संकेत दिया है कि भारत के विरुद्ध आगे भी हमले हो सकते हैं। अतः इनको रोकना और इनसे निपटना दोनों को बेहद आवश्यक समझा गया। आज सुबह, जैसा कि आपको ज्ञात होगा, भारत ने इस तरह के सीमा पार हमलों का जवाब देने और उन्हें रोकने तथा उनका प्रतिरोध करने के अपने अधिकार का प्रयोग किया है। यह कार्यवाही नपीतुली, नॉन एस्केलेटरी, आनुपातिक और जिम्मेदारीपूर्ण है। यह आतंकवाद की इंफ्रास्ट्रक्चर को समाप्त करने और भारत में भेजे जाने वाले संभावित आतंकवादियों को अक्षम बनाने पर केंद्रित है। आपको यह भी स्मरण होगा कि 25 अप्रैल 2025 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने पहलगाम आतंकवादी हमले पर एक प्रेस वक्तव्य जारी किया था, जिसमें आतंकवाद के इस निंदनीय कार्य के अपराधियों, आयोजकों, फाइनेंसरों और प्रायोजकों को जवाबदेह ठहराने और उन्हें न्याय के दायरे में लाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया था। भारत की आज की इस कार्रवाई को इसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए। Good morning. Thank you all for joining this briefing. As you are all aware, on April 22, 2025, Pakistani and Pakistan-trained terrorists belonging to the Lashkar-e-Taiba carried out a savage attack on Indian tourists at Pahalgam in Jammu and Kashmir in India. They murdered 26 people, including one national of Nepal, causing the largest number of civilian casualties in a terrorist attack in India since the 26 November 2008 attacks in Mumbai. The attack in Pahalgam was marked by extreme barbarity, with the victims mostly killed with headshots from close range and in front of their families. Family members were deliberately traumatized through the manner of the killing, accompanied by the exhortation that they should take back the message. The attack was clearly driven by the objective of undermining the normalcy returning to Jammu and Kashmir. In particular, it was designed to impact the mainstay of the economy, tourism, with a record 23 million tourists visiting the valley last year. The calculation presumably was that harming growth and development in the Union Territory would help keep it backward and create fertile ground for continued cross-border terrorism from Pakistan. The manner of the attack was also driven by an objective of provoking communal discord, both in Jammu and Kashmir and the rest of the nation. It is to the credit of the government and the people of India that these designs were foiled. A group calling itself the Resistance Front has claimed responsibility for the attack. This group is a front for the UN-proscribed Pakistani terrorist group Lashkar-e-Taiba. It is notable that India had given inputs about the TRF in the half-yearly report to the monitoring team of the UN's 1267 Sanctions Committee in May and November 2024, bringing out its role as a cover for Pakistan-based terrorist groups. Earlier too, in December 2023, India had informed the monitoring team about Lashkar and Jaish-e-Mohammed operating through small terror groups such as the TRF. Pakistan's pressure to remove references to TRF
in the April 25 UN Security Council press statement is notable in this regard. Investigations into the Pahalgam terror attack have brought out the communication notes of terrorists in and to Pakistan. The claims made by the Resistance Front and their reposting by known social media handles of the Lashkar-e-Taiba speak for themselves. Identification of the attackers based on eyewitness accounts as well as other information available to law enforcement agencies has also progressed. Our intelligence has developed an accurate picture of the planners and backers of this team. The features of this attack also tie in with Pakistan's long track record of perpetrating cross-border terrorism in India, which is well documented and beyond question. Pakistan also has a well-deserved reputation as a haven for terrorists from around the world, with internationally proscribed terrorists enjoying impunity there. In addition, Pakistan has been known to willfully mislead the world and international forums, such as the Financial Action Task Force, on this issue. The Sajid Mir case, in which this terrorist was declared dead and then, in response to international pressure, brought back to life, found alive and arrested, is the most glaring example. The latest attack in Pahalgam has understandably generated deep anger in Jammu and Kashmir and in other parts of India. Following the attacks, the government of India naturally responded with a set of initial measures relating to our engagement with Pakistan. You're all aware of the decisions that were announced on the 23rd of April. However, it was deemed essential that the perpetrators and planners of the 22nd April attack be brought to justice. Despite a fortnight having passed since the attacks, there has been no demonstrable step from Pakistan to take action against the terrorist infrastructure on its territory or on territory under its control. Instead, all it has indulged in are denials and allegations. Our intelligence monitoring of Pakistan-based terrorist modules indicated that further attacks against India were impending. There was thus a compulsion both to deter and to preempt. Earlier this morning, as you would be aware, India exercised its right to respond and preempt as well as deter more such cross-border attacks. These actions were measured, non-escalatory, proportionate, and responsible. They focused on dismantling the terrorist infrastructure and disabling terrorists likely to be sent across to India. You would also recall that the Security Council on 25th April 2025 had issued a press statement on the Pahalgam terror attack, underlining, and I quote, the need to hold perpetrators, organizers, financiers, and sponsors of this reprehensible act of terrorism accountable and bring them to justice, unquote. India's latest actions should be seen in this context. Joining me for this briefing on our actions earlier this morning are Colonel Sophia Qureshi and Wing Commander Vyomika Singh. I will request them to share some details regarding Operation Sindoor with all of you. सुप्रभात देवियों और सज्जनों, मैं कर्नल सोफिया कुरैशी और मेरे साथ विंग कमांडर व्योमिका सिंह आज आपको 6 से 7 मई 2025 की रात 1:05 से 1:30 बजे के बीच भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देंगे। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है।
इसमें रिक्रूटमेंट, इंडॉक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे, जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर POJK दोनों में फैले हैं। Operation Sindoor was launched by Indian Armed Forces to deliver justice to the victims of Pahalgam terror attack and their families. 9 terrorist camps were targeted and successfully destroyed. Over the last 3 decades, Pakistan has systematically built terror infrastructure. It is a complex web of recruitment and indoctrination centers, training areas for initial and refresher courses, and launch pads for handlers. These camps are located both in Pakistan as well as Pakistan-occupied Jammu and Kashmir areas. Some of the well-known training camps are located, as you can see on the screen. They are distributed from Sawai Nala in the north, counting to approximately 21, ending at Bhagalpur to the south. इन लक्ष्यों का चयन विश्वसनीय इंटेलिजेंस सूचनाओं के आधार पर हुआ, ताकि आतंक गतिविधियों की रीढ़ तोड़ी जा सके, और यह खास ध्यान दिया गया कि निर्दोष नागरिकों और सिविलियन इंस्टॉलेशन को नुकसान न पहुंचे। The selection of these targets for Operation Sindoor was based on credible intelligence inputs and role of these facilities in perpetrating the terror activities. The locations were so selected to avoid damage to civilian infrastructures and loss of any civilian lives. This was done with due diligence, and the camps selected for targeting and their engagement will now be shown to you one by one. POJK के टारगेट्स मैं आपको बताना चाहूंगी। सबसे पहले सवाई नाला कैंप मुजफ्फराबाद, जो कि POJK के लाइन ऑफ कंट्रोल से 30 किलोमीटर दूर है। यह एक लश्कर-ए-तौयबा का ट्रेनिंग सेंटर था। 20 अक्टूबर 2024 सोनमर्ग, 24 अक्टूबर 24 गुलमर्ग, 22 अप्रैल 2025 पहलगाम, इन हमलों के आतंकियों ने यहीं से प्रशिक्षण लिया था। सैयदना बिलाल कैंप मुजफ्फराबाद, यह एक जैश-ए-मोहम्मद का स्टेजिंग एरिया है। यह हथियार, विस्फोटक और जंगल सर्वाइवल ट्रेनिंग का केंद्र भी था। गुलपुर कैंप कोटली, यह LOC से 30 किलोमीटर दूर था। लश्कर-ए-तौयबा का बेस था, जो रजौरी, पुंछ में सक्रिय था। 20 अप्रैल 2023 को पुंछ में और 9 जून 2024 को तीर्थ यात्रियों के बस हमले में यहीं से आतंकी को ट्रेन किया गया था। बरनाला कैंप भिंबर, यह LOC से 9 किलोमीटर दूर है। यहां पर हथियार, हैंडलिंग, IED व जंगल सर्वाइवल का प्रशिक्षण केंद्र था। अब्बास कैंप कोटली, यह LOC से 13 किलोमीटर दूर है। लश्कर-ए-तौयबा का फिदाइन यहां तैयार होता था। इसकी कैपेसिटी 15 टेररिस्ट को ट्रेन करने की थी। अब मैं पाकिस्तान के अंदर के टारगेट से अवगत कराना चाहूंगी। पहला, सर्जल कैंप सियालकोट, यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 6 किलोमीटर की दूरी पर है, सांबा कठवा के सामने। मार्च 2025 में जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के 4 जवानों को की जो हत्या की गई थी, उन आतंकवादियों को इसी जगह पर ट्रेन किया गया था। दूसरा, महमूना जाया कैंप सियालकोट, यह 18 से 12 किलोमीटर IB से दूर था।
हिजबुल मुजाहिदीन का बहुत बड़ा कैंप था। ये कठुआ जम्मू क्षेत्र में आतंक फैलाने का नियंत्रण केंद्र था। पठानकोट एयरफोर्स बेस पर किया गया हमला भी इसी कैंप से प्लान और डायरेक्ट किया गया था। मरकज ताइबा मुरीद के यह आईबी से 18 से 25 किलोमीटर दूरी पर है। 2008 के मुंबई हमले के आतंकी भी यहीं से प्रशिक्षित हुए थे। अजमल कसब व डेविड हेडली भी यहां ट्रेन हुए थे। आगे दूसरा आया। टारगेट 10 हुआ। एंक्लोजर सेम ही है। 7 इट इज हिट द टारगेट। हाँ हाँ। आ गया सर इम्पैक्ट। मरकज सुभान अल्लाह भावलपुर ये इंटरनेशनल बाउंड्री से 100 किलोमीटर दूर है। जैश ए मोहम्मद का मुख्यालय था। यहां पर रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग व इंडॉक्ट्रिनेशन का केंद्र भी था। शीर्ष आतंकी अक्सर यहां आते थे। मैं आप सबको बताना चाहती हूं कि किसी भी सैन्य ठिकाने का निशाना नहीं बनाया गया और अभी तक किसी तरह की नागरिक क्षति की रिपोर्ट नहीं है। धन्यवाद। जय हिंद। The strike on the terror camps were undertaken through precision capability, as shown to you. A niche technology weapons with careful selection of warheads was ensured so that there will be no collateral damage. The point of impact in each of the target was a specific building or a group of buildings. All the targets were neutralized with clinical efficiency, and the results reiterate the professionalism of the Indian Armed Forces in the planning and execution of their operations. No military establishments were targeted. India has demonstrated considerable restraint in its response. However, it must be said that the Indian Armed Forces are fully prepared to respond to Pakistani misadventures, if any, that will escalate the situation. Jai Hind, and thank you very much. Ladies and gentlemen, friends in the media, I ask your indulgence today in view of the fact that this is still an evolving situation. We will therefore not be able to take questions and answers today, but we will come back for more updates and more briefings shortly. Thank you all very much for joining us this morning. Thank you. Jai Hind. ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯ ಅಧಿಕೃತ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ. ಯಾವ್ಯಾವ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ಗಳನ್ನ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ ನಡೆಯಿತು, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಿಂದ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಈ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಪಾತ್ರ ಏನಿತ್ತು, ಜೊತೆಗೆ ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರದ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಕೂಡ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿತು ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಆಸ್ತಿಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗದಂತೆ
ಎಲ್ಲ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಏನಾದರೂ ಪ್ರತಿದಾಳಿಯ ದುಸ್ಸಾಹಸ ಮಾಡಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡುವ ಕ್ಷಮತೆ ಭಾರತಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಸೇನೆಯ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಂದೇಶ. ಯಾವ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಕೇಂದ್ರ, ಯಾವ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಸಂಘಟನೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರನ್ನ ಟ್ರೈನ್ ಅಪ್ ಮಾಡುವ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನ್ ಆದ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು, ಅಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಹೊಂದಿದ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ವಿವರಗಳನ್ನ ಹೇಳಿ ನಿನ್ನೆ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಅವುಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಚಿಂದಿ ಉಡಾಯಿಸಲಾಯಿತು ಅನ್ನೋದರ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ. ಮರ್ಕಜ್ ಸುಭಾನಲ್ಲಾ, ಬಹವಾಲ್ಪುರ, ಈ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರದ ಭಾಗವಾಗಿ ನಡೆದ ದಾಳಿಯ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸೇನೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. कर्नल सोफिया कुरैशी ವಿವರಗಳನ್ನು ದೇಶದ ಎದುರಿಗಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಖಚಿತ ಬೇಹುಗಾರಿಕಾ ಮಾಹಿತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ಟಾರ್ಗೆಟ್ಗಳನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಸ್ಕ್ರೀನಿನ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಾಳಿಗಿಂತ ಮೊದಲು ಭಾರತದ ಬೇಹುಪಡೆಗಳು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಸ್ಕ್ರೀನಿನ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಾಳಿಯ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ದೃಶ್ಯ. The professionalism of the Indian Armed Forces in the planning and execution of their operations. No military establishments were targeted. India has demonstrated considerable restraint in its response. However, it must be said that the Indian Armed Forces are fully prepared to respond to Pakistani misadventures, if any, that will escalate this situation. Jai Hind and thank you very much. The professionalism of the Indian Armed Forces in the planning and execution of their operations. No military establishments were targeted. India has demonstrated considerable restraint in its response. However,
It must be said that the Indian Armed Forces are fully prepared to respond to Pakistani misadventures, if any, that will escalate the situation. Jai Hind and thank you very much. The professionalism of the Indian Armed Forces in the planning and execution of their operations. No military establishments were targeted. India has demonstrated considerable restraint in its response. However, it must be said that the Indian Armed Forces are fully prepared to respond to Pakistani misadventures, if any. ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯ ಪ್ರೊಫೆಷನಲಿಸಂನ ಮಾತು ಬಂತು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಿಲಿಟರಿ ನೆಲೆಗಳಾಗಲಿ, ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಕಟ್ಟಡಗಳಾಗಲಿ ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರದ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಕೇಂದ್ರ, ಯಾವ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಸೇರಿತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೇನ್ ಆದ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನುವ ವಿವರಗಳನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ನಮ್ಮ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಜನರಲ್ ನಂಜಪ್ಪ ಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ನಂಜಪ್ಪ ಸರ್, ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯ ಪ್ರೊಫೆಷನಲಿಸಮ್ನ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಎಷ್ಟು ಪ್ರಿಸೈಸ್ ಆಗಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಕೇಂದ್ರ ನಮಗೆ ಟಾರ್ಗೆಟು ಅನ್ನೋದರ ಸ್ಪಷ್ಟ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಇದೆ. ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಮನೆಗಳಿಗೂ ಹಾನಿ ಮಾಡಲ್ಲ ನಾವು ಅಂತ. ತುಂಬ ಮೆಟಿಕ್ಯುಲಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಬೇಕಾಗತ್ತಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ. ಪ್ರೊಫೆಷನಲಿಸಮ್ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ. ಎಸ್, ಆರ್ಮ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಯು ಸ್ವೆಟ್ ಇನ್ ಪೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇವ್ ಬ್ಲಡ್ ಇನ್ ವಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ. ಹೌದು. ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ರೆಡಿ, ಯಾವ ಥರ ಆಪ್ರೇಷನ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬೋದು, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅದರ ವಾರ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಾನು ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ 50% ಅವ್ರ ಕ್ರೆಡಿಟ್ಟು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ಗೆ ಮತ್ತು ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿ ದ ಆಪ್ರೇಷನ್, ಒಳಗೋದ ಆಪ್ರೇಷನ್. ಎಸ್ಕಲೇಟರಿ ಲ್ಯಾಡರ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದೆ, ಅವರು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಏನು ಬರ್ತದೆ, ಆಲ್ ಔಟ್ ಯುದ್ಧ ಆಗ್ಬೋದಾ, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿದು ಒಪಿನಿಯನ್ ಏನಿದೆ, ಅದಕ್ಕೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಗ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ಬೋದಾ, ಆ ಡಿಸಿಷನ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ಪಲ್ಲಿದೆ. ಎಸ್, ಏನಾದರೂ ಇದರಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಆದರೆ ಅದರ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಮಿಲಿಟರಿ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಅದನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇನ್ನು ಪ್ರಿಸಿಷನ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ರೆಡಿಯಾಗಿರ್ತೀವಿ. ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಐ ಹೈಲಿ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್, ನಂದು ಫುಲ್ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇದೆ ಅವರಿಗೆ. ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಟ್ ದೆಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಲೈಕ್ ಟು ಸೇ ದೆಮ್ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಫಾರ್ ದೆಮ್. ಎಸ್, ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ, ಅದರ್ವೈಸ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಹಳ ಇತ್ತು. ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಏರ್ ಸ್ಪೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಪೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು, ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಒಳಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಒಳಗೆ ಹೋಗೋದು, ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ವಾರಲ್ಲೇ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಾರ್ಡ್ರಿಗೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಒಳಗೆ. ಹೌದು, ಅವರು ಏನು ಅವರು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ವಾರೆಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಥರ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೌಟಲ್ಲಿದ್ದು ನಾವು ಏರ್ಫೋರ್ಸನ್ನು ಯೂಸೇ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ಯಾಶುಯಾಲಿಟಿ ಆಗಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಎಸ್, ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಾರ್ಡ್ರನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿ 100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ಜನರಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ಕಿಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆದಾಗ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಅವರು ಆರ್ಮಿ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆದಾಗ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ಗಳಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ, ಮಿಸೈಲ್ಸನ್ನು ಪ್ರಿಸಿಷನ್ ಬಾಂಬಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅವರ ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇತ್ತು ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಮೆಸೇಜ್ ಫುಲ್ ಹೋಗಿದೆ. ಈ ಮೆಸೇಜ್ ಇದು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ರಿಪೀಟ್ ದ ಡೋಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಪೇಷಂಟ್ ಐಸ್ ಅಂತ. ಈ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಹಾಗಾದರೆ ಮಾತ್ರ ಟೆರರಿಸಮ್ ಫೈನಲಿ
ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ನಾವು ಆರಾಮಲ್ಲಿರ್ಬೋದು. ಜಮ್ಮು ಅಲ್ಲಿ ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಈ ಶಾಂತಿ ಬರ್ತದೆ, ಅವ್ರ ನಾರ್ಮಲ್ಸಿ ಬರ್ತದೆ. ಅದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಏನಿದೆ, ಏನು ಮೆಸೇಜ್ ನಾವು ಕಳಿಸ್ತೇವೆ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಆರ್ಮಿಗೆ ಇದು ಉಗ್ರಗಾಮಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮೆಸೇಜ್ ಹೋಗಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಆರ್ಮಿ ಅವರ ಬ್ರೈನ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಇಸ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಆರ್ಮಿ. ಎಸ್, ಅವರಿಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಏನು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಏನಾದರೂ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅದು ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟ್. ಈಗ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಆರ್ಮಿ ರಿಟಾಲಿಯೇಟ್ ಮಾಡುವ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ, ಹೈ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇದೆ, ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಂದರೆ ಒಂದು ಅವರು ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೈಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು 4 ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟನ್ನು ಹೊಡೆದು ಬಿದ್ದಿಸಿದ್ದೇವೆ, ಹೊಡೆಗಾಕಿದ್ದೇವೆ, ಅಥವಾ ಇಂಥ ಅದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಂತೆ, ಒಂದು ಬ್ರಿಗೇಡ್ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸನ್ನು ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ಗಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಅವರು ಹೇಳಿದವರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಅವ್ರ ಮರ್ಯಾದೆ ಇರೋದಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನನಗಾಗ್ತದೆ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವರು ಇಷ್ಟ ಇದ್ದರು, ಆ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇದ್ದರೂ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಟ್ಟು ಅವ್ರದ್ದು ಎಸ್ಕಲೇಷನ್ ಆದಾಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಯೋಚನೆ ಆಗ್ತದೆ. ಎಸ್, ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ ಹೇಳ್ತು ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಅ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಸ್ಟೋರಿ, ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಈಗಲೇ ಉತ್ತರ ಕೊಡುವುದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಹೀಗೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ನಾವು ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ ಅಲ್ಲ, ಈಗ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ಒಂದು ದಿವಸ ಬಿಟ್ಟು ನಾಳೆ ರಾತ್ರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ರೆಡಿ ಇರಬೇಕು. ಆಲ್ ದ ಟೈಮ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ರೆಡಿ ಇರ್ತೇವೆ. ಅದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಒಪಿನಿಯನ್ ಆ ಥರ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಬಂದಿದೆ. ಅವರನ್ನು ಅದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗಾಗ್ತದೆ. ಅವ್ರದ್ದೇ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ಚೈನಾದವರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರೇ ಬಿಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅವರು. ಭಾರತೀಯ ಬೇಹುಗಾರಿಕಾ ಪಡೆಗಳು ಒಟ್ಟು 21 ಟಾರ್ಗೆಟ್ಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ವಂತೆ. 21 ಟಾರ್ಗೆಟ್ಗಳನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಬೇಹು ಪಡೆಗಳು ಗುರುತಿಸಿದ್ದವು. ಅವುಗಳ ಪೈಕಿ ಭಾರತ ಈಗ 9 ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಿದೆ. ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಟೆರರ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ಗಳ ಪೈಕಿ 9 ಟೆರರ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ಗಳನ್ನು ಭಾರತ ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಿದೆ. ಜೈಷ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್, ಲಷ್ಕರ್ ಎ ತಯ್ಯಬಾ, ಹಿಜ್ಬುಲ್ ಮುಜಾಹಿದೀನ್ 3 ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ 9 ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಭಾರತ ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಿದೆ. ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರದಲ್ಲಿ 8 ನಾಗರಿಕರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಶಾವೈನಲ್ಲಾ ಕ್ಯಾಂಪ್, ಮುಜಫರಾಬಾದ್, ಲಷ್ಕರ್ ಎ ತಯ್ಯಬಾದ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ,
ಲೈನ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ನಿಂದ 30 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಒಳಗಿತ್ತು. ಸೈದನಾ ಬಿಲಾಲ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮುಜಫರಾಬಾದ್ನಲ್ಲೇ ಜೈಷ್ ಎ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತ ಕೇಂದ್ರ ಗಡಿಯಿಂದ 55 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಒಳಗಿತ್ತು. ಮಸ್ಕರ್ ರಹೀಲ್ ಶಹೀದ್ ಕೊಟ್ಲಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ, ಗುಲ್ಫರ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಕೊಟ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಲಷ್ಕರ್ ಎ ತಯ್ಯಬಾ ಟೆರರ್ ಕ್ಯಾಂಪು LOCಯಿಂದ 30 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಒಳಗಿತ್ತು. ಮರ್ಕಜ್ ಅಹ್ಲೆ ಹದೀಸ್ ಬರ್ನಾಲಾ ಬಿಂಭರ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಲಷ್ಕರ್ ಎ ತಯ್ಯಬಾದ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ LOCಯಿಂದ ಕೇವಲ 9 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಒಳಗಿತ್ತು. ಮರ್ಕಜ್ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಕೊಟ್ಲಿ ಪಾಕ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಲಷ್ಕರ್ ಎ ತಯ್ಯಬಾ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇತ್ತು. LOCಯಿಂದ 13 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಒಳಗೆ. ಸರ್ಜಾಲ್ ತೆಹರಾ ಕಲಾನ್ ಅಂತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪಂಜಾಬ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿದೆ. ಜೈಷ್ ಎ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಾರ್ಡರ್ನಿಂದ ಕೇವಲ 6 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಇತ್ತು. 7ನೆಯ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮೆಹಮೂನಾ ಝೋಯಾ ಸಿಯಾಲ್ಕೋಟ್ ಪ್ರದೇಶ ಹಿಜ್ಬುಲ್ ಮುಜಾಹಿದ್ದೀನ್ನ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಂಪು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗಡಿಯಿಂದ 12 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಒಳಗಿತ್ತು. 8ನೆಯ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮರ್ಕಜ್ ತಯ್ಯಬಾ ಮರಿಡಿಕೆ ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಪಂಜಾಬ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಲಷ್ಕರ್ ಎ ತಯ್ಯಬಾದ ಟೆರರ್ ಕ್ಯಾಂಪು ಗಡಿಯಿಂದ 30 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಒಳಗಿತ್ತು. ಮರ್ಕಜ್ ಸುಭಾನಲ್ಲಾ ಭವಾಲ್ಪುರ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಜಾಬ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯ. ಜೈಷ್ ಎ ಮೊಹಮ್ಮದ್ನ ಟೆರರ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗಡಿಯಿಂದ 100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಒಳಗಿತ್ತು. ಇದು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ. ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್.